Hello. How are you? Are you ready for B1? Yeah. No? Oh, come on, class. Who said yes? You are a champion. You need to say, yes, teacher, come on, take my beer. That's what you need to say. I'm ready to be married. I'm ready for the second coming of Jesus Christ. I'm ready if I need to go to the war. I'm ready to be millionaire. Yeah, that's the attitude. Ready to death. Ready to death. You know, if the Lord asks me to kill myself today, I will do it because I'm faithful. Yeah. Okay, so let's go to our amazing whiteboard. Do we have a screenshot of this? Yanith? Yes? Okay, awesome. So I'm going to continue. Let's continue with the second conditional. Ooh, yay. Second conditional, class. Second conditional has the following structure. Past simple plus would plus infinitive verb. That's the structure. And I use the second conditional to describe hypothetical situation, imaginary situations. Imaginary situations. Also desires. We can say and desires. What is a desire, class? Un deseo. Exactly, un anhelo, un deseo. So I'm going to build an example and then you will help me with the rest examples. Number one, if I won the lottery, past simple, I would travel around the world. If I won the lottery, I would travel around the world. What I'm saying here is, si yo no gané, gané, no. I translated in conditional. Ganara la lotería, yo would travel. Esto cambia el verbo de viajar a viajaría. Viajaría. Pero, teacher, está en pasado. No es como si yo gané la lotería. Exactly. No. It's conditional. Conditional. That's why it's conditional. If I won the lottery, I would travel around the world. So, my question is, did you win the lottery? Did you win the lottery? No. But if I won the lottery, I would travel around the world. That's imaginary. A hypothetical situation.
Algo hipotético, algo imaginario. Number 2. If I got the job, I would need to wake up early. Si consiguiera el trabajo, no conseguí. I don't translate conditional like simple past. I translate it like conditional. So, si yo consiguiera o obtuviera el trabajo, necesitaría levantarme temprano. No. One more time. Si consiguiera el trabajo, necesitaría levantarme temprano. That's the second example. Now, you help me to create examples. Example number 3. Let's see. One moment. Okay, Rocío. Okay, teacher. If I change my mind, I would change my life. Exactly. Very good. Si yo cambiara mi mente, change my mind es como cambiar mi mentalidad o puede ser también cambiar mi opinión. Depende del contexto. If I change my mind, en este caso, si cambiara mi mente, mi forma de pensar, cambiaría mi vida. Number 4. Eliezer. If I knew English, I would have a job. If I knew English, I would find a job. Very good. Alexander? Sure, I just have, solo tengo un comentario, comment. Yo siempre pensé que tenía que agregarle el I have, if I have won the lottery, sí, para que hubiera ese hubiera. Estuve mal. Oh, okay, yeah, yes. In this case, in second conditional, I don't need to use have, but in the third conditional, yes. Oh, already. Penalties. In this case, they would find, change the verb in Spanish like ia, cambiaría, encontraría, etc. Thank you for your comment. Alejandro Villafañe. Teacher, my sentence, if I had the word, I will be the president, is correct? If I had the job, No, the word, valor.
W or yeah. Huh? Yes, yes, yes. If I have the word, I will be the president. ¿Es correcto? worth es un valor como persona, no un Ya. valor de ser valiente. Ah, Entonces acá sí está diciendo si yo tuviera el valor como persona, ya, sería el presidente. Si ya, eso ya. se está refiriendo, está bien. Pero si yo tuviera el valor como el valor de ser valiente, así, de ser así, no tener miedo, Valentía. la valentía sería de courage. Yeah, teacher, I say the word. The word, ok. Yeah. Ujú. You can also use if I was worth. Si fuera digno, sería el presidente. If I had the word, I would be the president. Ahí se está desvalorizando un poco, pero pues está bien, la sentence está correcta. Sí. Ok, Nico. If I get up early, I would make workout. I would? Haría I would what? make workout, is correct? Oh, I would work out. Okay. Ujú. Workout es hacer ejercicio, como ejercitarse. No usamos el make porque workout ya está incluido en el contexto de hacer ejercicio. Okay, teacher, thank you. Very good. You're welcome. Let's see. Eliezer? Yes. If I took coffee, I would break a commandment. Very good. Excellent. If I drunk, Mhm. Thank you. If I drank coffee, I would break a commandment. Excellent. Si tomara café, rompería un mandamiento. Marita? If you forgot the keys, you Mhm. won't stay outside. No, keys como de llaves. Oh, si olvidaras el beso, te quedas afuera. Oh, ¿qué son esas oraciones, Marita? Come on, Marita. Ya está escribiendo letras de Karol G. If you forgot. El talento Kiss. por las buenas, teacher. Si olvidara el beso, En las llaves, teacher. would stay outside. Okay. If you forgot the keys, si olvidaras las llaves, te quedarías afuera. Yes, is correct. Janet? Okay. If I worked so hard, Mhm. I will be rich. Remember that you need to use past tense. If I worked so hard, si trabajara muy duro, I would get a job, you said?
No, I will be rich. I would be rich. Sería rica. Teacher, I have a question. If I say I will be rich if I work so hard, is correct? Yes. Okay. So with second conditional, you need to remember that this is the standard structure, the standard order. For example, if I go to the test and I have a multiple option, I would go first to this option. Si tuviera un examen con varias opciones para escoger, opción múltiple, siempre buscaría esta estructura primero. Si no está, yo buscaría la otra. La otra es secundaria. La principal es simple past plus would and infinitive. La variación es cuando lo usan al revés. Is that clear? Yes. Teacher, I have a question. So, I can use would for auxiliary, for to change the verb hará, haría o era, finally. Ok, lo voy a decir en español porque creo que no estoy en estructura de preguntas. Yes, I understand. But Es su cara de, ¿qué? well, I understand. So Ok. you say that if I can use would as an auxiliary, Yeah, for to change the verb. to change this verb, Yeah, because for example, in the A sentences, you use the I will travel, and the meaning is yo viajaría. mhm, Yes, so I can use the will or like auxiliary. in this case, would is the auxiliary. Okay, thank you. Would is the auxiliary. Other question. What is the other structure? I would travel around the world if I won the lottery. Sorry, I don't understand. Just switch the tenses. I would travel around the world if I won the lottery. This You can write the other structure. yes, Please. Thank you. I would travel around the world if I won the lottery. Just switch the tenses. That's the variation. Teacher, is the contraction I would? Yes. Teacher, so it's like would plus infinity plus past simple in the change. Exactly. Solo se intercambian los tiempos. That's secondary. Remember, that's the variation. Okay.
Remember, this is an imaginary situation or a desire. Don't forget the past simple and you will be good. That's why it's so important to know the pronunciation of the past tense verbs. Si ustedes quieren saber un feedback personalizado para todos, practiquen la pronunciación de los verbos en pasado, porque todavía hay algunos que dicen played, organized. ¿Qué es eso? Ese es feedback para todos, personalizado para cada uno. Estudien, por favor, la pronunciación de los verbos en pasado, porque ahí sí, suena feo, pero es una vergüenza cuando van a B1 y todavía están diciendo, if I changed my mind, I would change my life. Oh. Y eso no es porque no les hayan explicado, porque ahí está la guía, solo hay que estudiarlo. Estudien. Y leer. Todos deberían de leer un libro en inglés. No el libro de Mormón, ¿verdad? No van a llegar con el cliente y le van a decir, now behold, I said unto you, please, come and buy. No. Book of Mormon is good for personal studies, but you will not use casual conversations with the words of the Book of Mormon. Therefore, I say unto you, my beloved brethren, please study the past tense verbs. And it came to pass. Teacher, but in the Book of Mormon, there are many phrase or in past time, no? Like in any other books. Teacher, and you remember the blessing for the read the Book of Mormon complete. ¿Ya lo leyeron completo en voz alta? No. ¿Ya vieron? Entonces. But it's true, yeah, I believe in the blessing. There is a promise that if you read the Book of Mormon, your pronunciation will improve. But remember that it's not only pronunciation. You need to know the structure and the common phrases in casual conversations, business conversations. Yeah. Rocío. Teacher, he creado una oración, pero no sé si está bien. ¿Me puede ayudar? Absolutely. Dice, if you didn't left the fast food. Didn't left? No. No, Didn't leave. So, the fast food, you wouldn't get sick. No sé. Si no dejaras la comida rápida, no te enfermarías. Si dejaras la comida rápida, no te enfermarías. Teacher, quiero hacerlo en negativo. Digo, como la primera parte. Como usando el didn't. ¿Cómo lo haría? If you didn't leave, si no dejas la comida rápida, te enfermarías. Si no dejaras la comida rápida, te enfermarías. Sí, está bien, ¿no? Sí. La estructura está bien. Solo la idea es que
I was like mixed up. Si no la dejara, No sería como si no dejas la comida rápida, no te enfermarías. si no la dejara, me enfermaría. Si no la dejaras, te enfermarías. No tiene mucho sentido que si no dejo la comida rápida. No, está bien, está bien. Si no dejo, if, Teacher, the fear is if. No, yeah. si no dejas si no dejaras la comida rápida, te enfermarías. Ajá, exacto. Está bien, está bien. Porque si no la dejo, me enfermaría. Si la dejo, no me enfermaría. Something like that, right? Make sense? Make sense for you? So you need to focus in the idea, right? In the idea. The first idea, si no dejara la comida rápida. Si no la dejara, me enfermaría. Pero eso es imaginario, porque si la dejé. Entonces, por eso no me enfermo. Ahí estamos, ¿verdad? Sí, ok. Very good, yeah. Rocío, ¿por qué se complica? A ver, Rocío. Rocío. No, just kidding. It's great. That's great. Teacher, and so I can use wouldn't, didn't, también. Okay. Exactly. But depending what you want to say. Teacher, I wanna tell you something. I was thinking about that first example. If I won the lottery, I would travel around the world. Can I use switch or change travel with could? I could around the world? Or it's second conditional, always we need to write would. You can use could. You can use could. When I use, I can use could. All right, okay. Let's make an example with that. So commonly I use would, but I can say if I had money, I could travel around the world. Si yo tuviera dinero, yo podría viajar alrededor del mundo. Yo puedo usar could. ¿Por qué? Porque estoy manteniendo la misma idea, el mismo idea de imaginario. ¿Tengo dinero? No. Entonces no puede viajar. All right, because this is in the future. In the future? I could travel. Yeah, I know it's the imagine, no? And the possible futures. I could travel around the world. Explica algo imaginario, no exactamente futuro, porque no sabemos si va a tener dinero o no. Este está diciendo algo imaginario. No es, algo como es una posibilidad imaginaria, que si usted lo tuviera, usted lo haría. Okay, okay, teacher, thank you. You're welcome. Todos están comiendo cosas bien ricas. Ya los caché. Comiendo taquitos con queso Oaxaca, licuaditos. Eduardo comiendo su cereal de Choco Crispies. Está bien, está bien. Ya voy a mandar, yo a traer mi pollo campero, les voy a hacer. Sí. Okay. More questions.
Touch your nose if you don't have questions. Teacher, I have a sentence with wouldn't. Okay. Okay, is if you married now, If you married, negative, no, en past. ¿Qué estás diciendo, Rocío? Ya se enredó. No, si tú te married, o sea, casado. Oh, if you got married. Now. Mhm. Now. Yeah. We don't know, teacher. Sí, No, sin now. el now. You got married? You wouldn't be Around me. Alone. Oh, Solo. okay. Okay. It's okay. Si te casaras, no estarías solo. O sola. Otro indirectazo, teacher. Directa ahí para los peruanos. Para los suramericanos ahí. You know, if I could do my wedding in Pollo Campero, I would be happy. Para Alejandro, mire. Alejandro, you want to marry with Alejandro, María? Oh, okay. Ah. María dijo, No, que está casado, mire. No, ella dijo con Alejandro, teacher, ¿verdad, class? Así dijo ella. Es para Alejandro la indirecta del 12 que dijo Rocío. Oh, la indirecta de parte de María. All right. Very good, very good. Alejandro, you live in Bogotá? I live in Cúcuta. Cúcuta, oh, like 7 hours from Barranquilla, right? Yo servía ahí. 24 hours. How many? 24. 24 hours, one day. One day or 2 days probably, yeah. Oh, but Maria knows the bus. area. Maria knows the area because she served there, so she knows you. El destino. She's married. Very good. Va a pasar como en el barrio que una misionera se casó con el líder misional, ¿verdad? All right. And that's fun. It'll say like, oh, look at that. A esta hora, ¿qué no nos va a sorprender ya? Ya nada nos sorprende. Demasiadas reuniones de consejo, ¿no? Or you know what happened to my best friend was that his father-in-law, I was in his wedding. He got married. And I was in the wedding, you know, eating like, yes. And then, you know, the fathers of the husband and a new wife, they share a few thoughts, a few words. And then the father-in-law of my friend, he said, I am very grateful with, let's call him Pereira, with ex-elder Pereira, because he visited our house so much. So who would thought that all these visits came with a fruit? And I'm very grateful because today I won a son. It's like, no pierdo una hija, sino que gano un hijo más. Estoy agradecido porque el elder Pereira visitaba tanto nuestra casa cuando era misionero y todo eso, ¿quién iba a decir que daría sus frutos un día, no? Y era bien chistoso el elder Pereira siempre y yo notaba que él quería ser parte de nuestra familia, pero como era misionero no podía, ¿verdad? Pero
Después el Señor los bendijo y míranos ahora, estamos en la boda. ¿Y quién iba a decir que todas esas horas que Él pasaba en nuestra casa iban a dar un fruto tan lindo? Yo estaba con mi pollo, like. Comió hasta los huesos, teacher. It was fun when you know the background, right? Most of the people were like, oh, yes, yes, hallelujah, yeah. But you know, some of us were like, awkward. And my friend was like, you know, spending time in a member's house, right? Traviesos. Ya se recordaron de sus pecados todos los ex-misioneros acá. Okay, questions with conditionals. No? Okay. Let's go with the last one, and that will be all. Third conditional. Third conditional. The third conditional is to express something imaginary that happened in the past. Describes an imaginary thing in the past. Then we have the structure. Past perfect plus would plus have plus verb in past participle. Example. Example. If I had studied, that's past perfect. If I had studied for the test, I would have passed. Would have passed, verb in past participle. To be one. Si yo hubiese estudiado, si yo hubiese estudiado para el examen, yo hubiera pasado a B1. Otro ejemplo. If she had eaten, that's past perfect. Recuerden que el past perfect también tiene verbo en pasado participo, en past participle. So remember that. If she have eaten the fish, if she had eaten the fish, she would have, no has, no utilizo has, porque el would hace que el have sea permanente. She would have felt sick.
Teacher, siempre va a ir have y have. Always. Always would have. That never Y changes. had in the if she had Exactly. también. That's past perfect. Past perfect utiliza el verbo auxiliar have en pasado, had para todo. First person, second person, third person. Si ella hubiese comido el pescado, ella hubiera sentido enferma. Como en español nosotros utilizamos el se, agregamos el se. Acá no. Ella se hubiera sentido enferma. Now, my question is, with the first example, if I had studied for the test, I would have passed to B1. Si yo hubiese estudiado para el examen, hubiera pasado a B1. ¿Estudió para el examen? No, por eso no pasó. Entonces es una situación imaginaria que debió haber pasado en el pasado. You see? Yes, makes sense? Yes, teacher, you are the best. Thank you. You're welcome. Now, if she had eaten the fish, she would have felt sick. Si ella hubiese comido el pescado, ella se hubiera sentido enferma. ¿Comió el pescado? No. Entonces no se sintió enferma. Eso fue algo imaginario del pasado, que si hubiese pasado, si hubiese ocurrido, hubiera tenido una consecuencia. ¿Sí? Another example. If they had discovered the truth, that's past perfect. They would have let's use negative. They wouldn't have joined to the group. They wouldn't have joined to the group. ¿Dónde va lo negativo? En el wouldn't. Let's translate this. Let's translate this. Si ellos hubiesen descubierto la verdad, ellos no se hubieran unido al grupo. Eliezer? I have one sentence, teacher. Okay, what's your sentence? If he had served a mission, he would have a better life. Wouldn't have? He would have a better life. Okay, thank you. He would have a better life. Ok. Este es un error común que a veces cometemos. El would have es permanente, siempre va.
pero me hace falta algo en la oración. ¿Qué sería? El verbo. Verbo en pasado participio, de B3. ¿Cuál es el pasado participio de tener? Así quedaría. He would have had a better life. Si él hubiese servido una misión, él hubiera tenido una mejor vida. Michael Pico. Teacher, I have other sentence. Okay. My sentence is, if I had practiced on the piano, I would have won the competition. If I had practiced piano, only piano. Piano. If I had practiced piano, I would have won the competition. Excellent. Teacher, I have a question because I always say in the piano, on the piano, but it's only piano or not? When you talk about practice, yes. Oh, yeah. If I ask you, Michael, where is my book? It's on the piano. Oh, yeah. Porque practicar piano es como una habilidad y en inglés no me voy a meter en una habilidad. Tampoco puedo estar en una habilidad, sino va conectada directamente al verbo. I practice piano. I learn piano in the church. I learn how to play the piano. Exactly. In the piano or in the piano, I practice in the piano. Eso es como un false friend, como traducir al español directamente. Careful with that. Include in Spanish, I think that is a mistake. Maybe. I'm not sure about that rule, but could be. Yo practico piano. Porque si digo yo practico en el piano, se sobreentiende de que pues estoy en el piano. Es como subir para arriba, bajar para abajo. Very good. Error común que cometemos cuando vemos third conditional. Vamos a usar la oración de Michael. If I had practiced piano, I would won the competition. No, not this, I will have. Exactly. Este es un error común. Olvidarse del have. Si se olvidan del have, si yo hubiese practicado piano, habría ganado la competencia. Eso no se entiende en inglés. I would won the competition. What? What did you say? Oh, you would have won the competition. Oh, ahora sí. Teacher, what happened if I said, if I had practiced piano, I will won the competition? We will win. I'm sorry. We win. If I had practiced piano, I will win the competition. No tiene mucho sentido decir si hubiese practicado piano, ganaré la competencia. Así se escucha. Si hubiese practicado el piano, si hubiese practicado piano, ganaré la competencia. No. Or I would win. I would will? Would win. I would win. ¿Ganaría la competencia? Ajá. Si hubiese practicado el piano, ganaría la competencia.
Tampoco. ¿Tampoco? Porque Oh, okay. estoy hablando de algo que tuvo que haber pasado en el pasado, pero no pasó. Si hubiese practicado el piano, hubiera ganado la competencia. Ese es el concepto del third condition. Pero si digo, si hubiese practicado el piano, ¿ganaría la competencia? Estoy abriendo una posibilidad que no concuerda, porque se supone que no practiqué, entonces ganaría la competencia, pero ¿qué competencia si es imaginario? Okay, yeah, I get it. Teacher, in this case, is the zero conditional. Tampoco, porque en zero conditional, first conditional, second conditional, no utilizo el hubiese. No, teacher, if I practice piano, si yo practicara piano, Oh, if I practice piano, I would win the competition. yeah, in this Ese es case, second condition. Pero tengo que cambiar esto de acá. it is for the, for be correct the sentence. Si practicara piano, ganaría la competencia. Ahí sí, porque estoy abriendo la posibilidad de que la competencia no ha pasado. Pero en tercer condicional se supone que ya pasó la competencia, pero yo no practiqué. ¿Se entiende ahí? Rocío. Ok, teacher, a ver. Tengo una oración. Okay. If he had obeyed, como de obedecer, his parents, Parents. parents, he wouldn't have. He or he? He. She, okay. She? She wouldn't have cried, como llorar. Right. Right. For her mistake. En la primera parte, her time, for her parents. You were where? She had obeyed her. Oh, thank you. Y she Is had correct. obeyed her parents. Si hubiese obedecido a sus padres, no hubiera llorado por su error. Pero como no los obedeció, está llorando por su error. Entonces, el tercer condicional es algo que hubiese pasado, algo imaginario, pero de el pasado de algo. Si hubiese pasado esto, esta hubiera sido la consecuencia. Alex. Teacher, si mezclamos presente con would, ¿qué condicional sería? Por ejemplo, if you continue teaching us the next level, we will be very happy. Si continúas enseñándonos el siguiente nivel, estaríamos felices. Este sería... Sería verdad. Fourth conditional, teacher.
Yo digo que sería el zero conditional. Zero. No sería el segundo, second. Ah, no, el segundo es en pasado, ¿no? Porque el segundo tendría que usar pasado. El segundo es literalmente si continuaras. Pero acá es si continúas en presente enseñando el siguiente nivel, ¿cuál es la consecuencia? Estaríamos felices. Estaríamos felices en el presente. Ok. Es una variación, no está incorrecto, puede pasar. Si continúas enseñándonos el siguiente nivel, estaríamos felices. Entonces, creo que sería en causa y consecuencia. Estaríamos felices en el presente, ¿no? Ah, no importa si lleva el would. No, no importa, pero se escucha mejor si decimos we are very happy. Pero podemos usar el would, pero en este caso el would, estoy expresando el would como una consecuencia de el primer acto, no como algo imaginario. ¿Me Entonces entienden? podemos mezclar, ¿no? En este caso sí, presente con would. Pero tengan cuidado en los otros, porque no se puede en muchas ocasiones. Acá sí, porque yo estoy diciendo que la consecuencia de que continúas enseñándonos es que estaríamos felices. Por solo ese hecho, se puede. Ok, dicho, gracias. Porque es algo real, no es algo hipotético. Entonces, como no es algo hipotético, no puede ser second conditional. Very important, never, never miss the have. El would have in third conditional is very important. Otro error muy común que hay es con el verbo had. Con el verbo had. For example, when you say, if we had read the book, if we had read the book, we would have a new book. Teacher, left, had. Ese es un error común. Cuando usamos el verbo tener, nos quedamos aquí en el have porque pensamos que el would have es tendría o tuviese. No. Siempre tengo que agregar el verbo en pasado participio. Y en este caso sería had. Si hubiésemos leído el libro, hubiéramos tenido un nuevo libro. Eso es solo cuando queremos agregar el tener, ¿no? El verbo tener. Exacto. Only with the verb have. Teacher, and in the five why not is necessary. I would have won. In the what? In the five question sentence. Five. I would have won. Ahí no es necesario. Yes. We need to have the would have and the verb in past participle. What is the verb in past participle? Won. One, okay.
Yeah. That's why you need to learn the verbs. Verbs. Tienen que aprenderse las conjugaciones del verbo. Los verbos en pasado participio. Okay, can I stop sharing? Yes, teacher.